Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en anglais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Attention. This element is in Lingala and in English. Feel free contacting us to find out if it is also available in the language of your preference. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jacques Moutombo, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 38. Exodus chapter 38. Verset 13. Verse 13. Quel est le verset 15? Till verse 15. Et puis sur verset 18. And verse 18. Donc, la langue va s'exprimer bien. You have to express yourself in the language you know the best. You haven't forgotten Lingala, I think. Do not do as if you have forgotten Lingala. Do not be like English people, like you need to know Lingala very well. This is our mother tongue. Like you like the interpretation to be good, which is our language of eternity. You must master Lingala because that is your mother tongue. You are in a foreign country, do not lose your mother tongue. Amen. Exode 38, Exodus 38, 13 à 15 et plutôt sur verset 18. 13 to 15. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, The east and toward the sunrise, il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. was also 50 cubit wide, curtain 15 cubit long way on the side. Et pour la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis. With 3 posts and 3 bases on the entrance. 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Yes, the curtain 15 cubits long way on the side on the entrance with 3 posts and 3 bases. Les rideaux de la porte du parvis étaient un ouvrage de broderie à fil bleu. And the curtain 15 cubits long were on the other side of the entrance to courtyard. Pourpre et cramoisi. Verse 18. Et enfin le rector. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur des toiles du parvis. The curtain for the entrance to the courtyard was of blue, purple, and scarlet yarn, and fine twisted linen. The work of an embroiderer, it was 20 cubits long, and like the curtain of the courtyard, 5 cubits. Dernier passage, c'est ça, 18. Hein? Yes. Exode 38, verset 18. That was Exodus 38, verse 18. We pray. Seigneur notre Dieu, Lord our God, merci pour cette mission pour nous. For your grace.
avant midi otoyoka liloba na yo. For this time to listen Merci to ke you. bosangisi biso kolandisa masoso mwasi. Thank you for gathering us. Merci de mon biso likolo mesa oche biloko Thank you kebale because you have pepe taken vinyo us on your et table. pepe suni zoto na yo vinyo makila tolia suni to mela makila to so So we bokoi can eat telebeli and kwa drink. sa satana We stand bakola against the bakutu power of kutaka Satan. to modele bona ko bona Yesu Place Kristo. our Amen. scriptures. Amen. To pesa Kristo mbote na ko bona Yesu Kristo. We bless the church in Jesus' name. We greet you in Jesus Christ's name. Apamoli nzambe kwa sali biso kasa Bless ko God because He has been graceful us to see each other. vraiment sabola bino ekomela biso na bato depuis Kinshasa. Your news has gone to Kinshasa since long. Elelo nzambe asepeli tomonana na bolingo na ye. And today God has pleaded so that we can see each other. Na pesi pe merci na apôtre Tichik I say thank you to the apostle pona reconnaissance ya ngolu ya muke oyo asepeli to sangana mukula lelo to kabola parole de Dieu. for having accepted the small grace so we can share the grace with you. Pe na pesi merci na ensemble pe batei nyonso badimi ete tokoka kokabwa liloba na nzambe na mukula lelo. I say thank you to the whole church and all the servants here who have accepted us. Mais avant na bandalité na ngala za surpris au mona biloko mususu. Before starting with this preaching, I am surprised to see some other faces. Very surprised na Afrique du Sud that I wouldn't see people in South Africa here. In Kinshasa, I don't see him no more, no longer. Sister Annie, may the Lord bless you. I'm glad to see you here. That's my daughter. I took her in the gospel. May God bless you. Some other faces, may God bless you. Amen, Église. Amen. Pendant ces 4 séances, during those 4 seasons, l'élo dimanche, mercredi, vendredi, today, Sunday, and all the days, we are going to try. Parce qu'en réalité, l'enseignement est très profond. The teaching is deep. In these 4 sessions, it's not going to be easy for us to finish all things. The topic is the gate of the courtyard. The tabernacle has got 2 parts. The part we call the holy place, and the one we call the most holy. Et après, parvis. And we have the courtyard. Parvis oyo ezalina 50 coudées. The courtyard with 50 cubits length. Tozalina 100 coudées ya longueur. 100 cubits of height. De l'autre côté, from both sides. Tozalina 100 coudées, 100 coudées. 100 cubits, 100 cubits. Tozalina 50 coudées à largeur. And we have 50. Maintenant, parvis ezalaka clôture ya tabernacle. The courtyard will cover the entire tabernacle. Na partie à orient. In the east side, ezali maintenant na entrée ezali porte. We have the entrance, the gate. Na partie droite ezali na 15 coudées. On the right side we have 15 cubits. Gauche ezali na 15 coudées. 15 cubits. Pe la porte ezali na 20 coudées. And the entrance has got 20 cubits. Très très bien. Follow me closely here. Parce que Zamba Chamakam Oyo Popiso Basantu tozala enseigner nango. God has placed this thing so as saints we may be taught about it. Those people, the clever people, they think about the architecture. Only thinking about the measures to build the tabernacle. Parce qu'en réalité, le tabernacle est une maison portative qui marchait dans le désert. And the tabernacle, in fact, was a house that could be carried to walk in the wilderness. Et c'est une maison moko provisoire parce qu'il y a la possibilité il y a qu'on monter ou bien qu'on démonter. A house that they could mount and demount. C'est-à-dire une maison et bozala
éternel était na kati ya désert. It wasn't supposed to be everlasting in the wilderness. Mais tozolobela question le tabernacle. But we not only speak about the tabernacle. Mais tolingaka kopesa moi penser muke poko kona comprendre. We only giving you a small thought so you can understand. Na mobimba nango nyonso le tabernacle sont composés na 3 parties. The whole tabernacle is built of 3 parts. Ils sont composés na 3 parties. 3 parts. En réalité, le tabernacle les ciels placés sur la terre. The tabernacle in reality speaks about heaven Parce placed qu'en on earth. réalité, le tabernacle est dans les ciels. When the tabernacle came from heaven, Zamba sepela qui est à la placer sur la terre. God preferred to place it on earth. En réalité, le tabernacle est composé na offrande de kakamoko selon Exode 25. According to Exodus 25, the tabernacle was composed of 1 offering. Zamba ebisaki Moïse okoyebisa Samba na Israël bakopesa pas les offrandes mais une offrande. God told the Israelites to give not many offerings, but 1 offering. Na kati ya une offrande wana esakisaki biloko ebele na kati. In that 1 offering that gathered a lot of things in. Ezalaki le tapis de le pot de dauphin. We spoke about the dolphin Les peaux skin, de bélier, les peaux de chèvre. the skin of rams, Ezalaki and gold. or argent, airain. We had gold, silver, Ezalaki na biloko ebele o ezali kosangisa cette offrande. all the other things composing that offering. En réalité, selon Exode 25, In reality, according to Exodus le 25, tabernacle ebima na kati ya peuple. the tabernacle came out of the people. En réalité, la pensée du tabernacle, c'était la pensée du ciel. The thought of the tabernacle came from heaven. Samba initié à Moïse. God gave it to Mais Moses. pour que le tabernacle soit matérialisé, doit sortir au milieu du But peuple. for C'est it très to become important. visible, that came out of the people. This is Parce important. que ce qu'on tout dit tabernacle, If you ask the tabernacle, au bout de temps, where you ciel, from, he's going to say, I'm from et je heaven, suis sorti des hommes. but I came from the men. Est-ce qu'on est malade? Are we together? Dieu a dit quoi? God said this. Bokosale langa ini tanda. You shall build a tent for me, Nakoya kovanda na kati na and I shall inhabit in your C'est-à-dire, midst. le tabernacle était le corps où l'éternel a voulu kovanda na The kati. tabernacle was the body for the Lord to dwell in it. Oh, le tabernacle nzaba kwa kovanda au milieu des enfants The d'Israël. tabernacle was for God to dwell in the midst of the Israelites. Oh, en réalité, le tabernacle était composé de 3 parties. The tabernacle was composed of 3 parts. Oh, l'écriture sur ma besoin hébreu que le tabernacle, ça parle de Jésus-Christ. In Hebrews, the scripture says that the tabernacle speaks about Jesus Christ. Ça veut dire, Jésus a outa likolo, Jesus came from heaven, makota na kati ya bato. but came among the people Il est sorti des hommes. and came out of the people. Voilà pourquoi Israël a kokai konima Jésus te. That's why Israel couldn't accept Jesus. Je suis le Père qui est descendu du ciel. Said, I am the bread from heaven. Oh, le Père qui est descendu du ciel The bread from heaven était entré chez une femme, entered in a woman. et cette femme a manifesté le Père là qui était devenu un homme. And that woman manifested that bread which became a Dans man. Exode chapitre In 16, Exodus 16, la Bible dit ceci. the Bible says this. Israël avait faim. Israel was hungry. Azaki na posa ali ya mama. Needed to eat bread. Mais l'écriture dit ceci. But the scripture says, Samba ebisi Moïse. God told Moses, Na butu rosé kokita na mabele. in the night the dew will come on the ground, Et na tongo le peuple baboli ya mapa. and in the morning the people shall eat the bread. Oh, soko tuni If you Moïse. ask Moses, La mano Israël a solia na the désert. man that Israel is eating, Akoye bread, bisa oke ça vient du ciel. he's going to say from heaven or Mais God. ayez équité But that sur came la terre. on earth, Et quand Israël a soya kolokota when mapa. people are coming to Alors take quand to pick mapa up teo the euti likolo comme ça. not bread coming from Alors heaven, quand lipo euti but likolo. they picked Et that kiti na from mabele. heaven came on earth, Décimation. then they took. Est-ce que vous l'avez malade? Are we together? Très bien. Follow me here. Ça veut dire quoi? What does it mean? Les pains descendus du ciel. The bread from heaven, Mais la Bible dit the quoi? Bible says, Pour que les pains soient manifestés dans ma belle, for the bread to be manifested on il earth, faut l'arroser et couvrir la terre. the dew has to cover the ground. Sauf qu'il arrose et couvrir la If terre, the dew covers the le ground, pain sera manifesté dans la terre. then the bread will be Oh, manifested on the Isaïe ground. 62, verset 4, le Bible. Isaiah says this. La terre, c'est une femme. The ground is a woman. La terre qui est les femmes où ils allaient marier, The ground which is il Mary. fallait que l'esprit ait couvrir The Marie. spirit had to cover Parce que Mary. l'esprit, c'est la For rosée. the
the bread, then we can eat of it. Amen, Église. Et voilà pourquoi les tabernacles aussi, ils ont aussi l'image du pain. The tabernacle is the image of the bread. Parce qu'à la réalité, les tabernacles étaient la solution du peuple dans le désert. For the tabernacle was the solution of the people in the Voilà wilderness. pourquoi, pour que les tabernacles soient manifestés dans le désert, For the tabernacle to be manifested in the wilderness, il faut une portion du tabernacle. a portion of the tabernacle had to come out of each Israelite. Plusieurs Israéliens, Many Israelites, in each of them, they hid the tabernacle. mais les tabernacles, étaient une portion. The tabernacle was each portion in each child of Israel. You will find a bronze in an Israelite, a gold in an Israelite, a dolphin skin in an Israelite. Each Israelite kept the portion of the tabernacle in him. About when they ask him, each Israelite is coming with a portion of the tabernacle. That means each Israelite is bringing the portion in order to build one tabernacle. En réalité, les Israéliens nous sont représentés par prophète une portion de Jésus dans The entire Israel representing the portion of the prophet, keeping the portion of Jesus in them. Chaque prophète, all prophets, each une portion prophet de Jésus dans la kept a portion of Jesus in him. Habakkuk a une portion de Jésus dans Habakkuk had a portion of Jesus in him. Isaiah a une portion de Jésus. Isaiah had a portion of Jesus in him. Jonas a une portion de Jésus. Jonah had a portion of Jesus in Parce qu'en him. réalité, dans cet But évangile, in fact, in this gospel, Jonas a frère qui m'a moussé dans Jonah is not a brother who flee from the work of God. Jonas a ombre et véritable Jonas qui est le Seigneur It's Jésus. only the shadow of the true Jonah, the Lord Jesus. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ s'identifié à Jonas. But Jesus said that he was Jonah. Israël miracle prophète Jonas. He said, I will not give you another miracle unless the one of prophet Jonah. C'est que le travail au Jonas a ça en réalité ça l'a gagné les miracles que Jésus a accompli. What Jonah did is only the miracle that Jesus came to accomplish. Alors Jonas a ça qui 3 jours 3 nuits dans libumu ya Messi ndenge moko pe mwana na mutu akosala 3 jours 3 nuits dans libumu ya mabele. He said Jonah spent 3 days in the bosom of the land, and the Son of Man will do the same in the bosom of the earth. Et puis nazo assurer I am going to assure you, Jonah, tako pilote akangaki ye. when the boat stopped him, the boat leader, he prayed. They said to God, cet homme, this man, c'est un innocent. he is an innocent. Do not speak about this innocent person's life. Jonah wasn't a sinner. People of the denomination speaking about Jonah as a sinner. Parce que les gens des groupes de prière n'ont pas les yeux pour voir les People of the denomination do not have the eyes to see the scriptures. Parce que tous les prophètes, chaque prophète gardait la portion de Jésus dans Katinaï. All the prophets were keeping the portion of Jesus in them. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16 écrit le Bible. Matthew 16 says this. Jésus a tout dit motuna. Jesus will ask a question to the disciples. Who do people say about me? Yoka ndenge balobi. Listen. Balobi ozali Jean-Baptiste. They said you are John the Baptist. Ozali Élie. They say you are Elijah. Ozali Jérémie. You are Jeremiah. Ozali Moko. You are maybe one of the prophets. Those words were not jokes. Donc ça veut dire quand les disciples When the répondre à Jésus. disciples were responding to Jesus, répondre à Jésus makambo yo bato bazoloba. they said what people used to say. Ça dit d'autres personnes voyaient Jésus comme Jean-Baptiste. Other people were seeing Jesus as John D'autres Baptist. personnes voyaient Jésus comme Élie. They could see him as Elijah. D'autres personnes voyaient Jésus comme Jérémie. They could see Jesus as Jeremiah. Et à continuer à dire mort il y a pas And they prophète. continue saying even one of the C'est-à-dire à pas prophets. prophète ils sont battus ba If communauté. all the prophets that didn't name, Jésus azalaki loko na ba prophète. Jesus were like all the other prophets. Mais remarquez ceci. Notice this. Cet acte était un acte prophétique. That was a prophetic Parce qu'on command. ne peut jamais parler de Jésus comme Jean-Baptiste. We cannot speak about Jesus as John the Baptist, Parler de Jésus comme Élie. Jesus as Elijah, Parler de Jésus comme Jérémie. Jesus like Et Jeremiah, parler de Jésus comme l'un des prophètes. and like one of the
prophètes étaient célibataires. All those 3 prophets were single. Suivez-moi très bien, frère. Follow me close. Ça dit ces 3 prophètes. Those 3 On a prophets cité avec les noms. that they named, Jean-Baptiste était John célibataire. was single. Élie était célibataire. Elijah was single. Jérémie était célibataire. Jeremiah didn't get married. Pourquoi on a Single. cité les noms? Why they named them? Na 3 oyo. Only 3. Parce qu'il va célibataire. Only the single Va ones. identifier bango na Jésus. Identifying them to Jesus. Et après balobi l'un des And prophètes. after that, they will say one of the C'est-à-dire, il y a prophets. d'autres prophètes qui étaient des mariés. There were other prophets married. You understand? L'évangile est un frère. The everlasting On va gospel vous Lord, expliquer ces choses. will explain these things to us. C'est la vie, frère. This is Parce life. que l'animal doit être But déchiré. the animal has to be killed so we can drink Parce que le blood. sang donne la vie, The frère. blood gives life. Amen. Parce que moi je sais que But I know il y a une personne qui m'a mis makila mais m'a pesa makila na mabele. There is a person who was given blood to, but blood was given to the On ground. la terre c'est nous. The ground is Mais us. tout ça va bénéficier à obéir les enfants. We are the one having blood on us. Et ça va battre, frère. It's not in vain. Parce que Jésus avant de venir na But Jesus, before his coming, la première venue, the first coming, Jésus n'était pas marié, frère. Jesus wasn't married. Jésus était célibataire. He was a single man. Amen. Amen. Jésus la première venue, In his first coming, il était he célibataire. was single. Voilà pourquoi il doit s'identifier à 3 That's personnes. why he must identify himself to those Parce 3 qu'il prophets. vient comme Jean-Baptiste. For he's coming like John the Baptist. Parce que Jésus t'a envoyé la première venue. But when he comes, his first coming, Alingaki mwasi mabala qui était frère. he loved a woman but didn't get married to that woman. Akoya kobala mwasi c'est après. He will come after to get married to the woman. Alingi mwasi atiki. He loved the woman and left the Il est woman. parti. He left. Il dit que nakoya kozwa. He said, I will come and take you. Et suivez-moi très bien. Follow me closely. Remarquez ceci. Notice this. C'est-à-dire Jésus identifié dans Jean-Baptiste. Jesus identifying himself to John the Oh Baptist. Jean-Baptiste bakangaye babomaye bakataye kingo frère. John was arrested and was slaughtered Parce que Jean-Baptiste n'avait pas commis de péché. because he didn't commit any sin. Jean-Baptiste a télémelaki nde John Hérodias. stood against Na Herodias mariage oyo ya mabe basalaki na Philippe. in the bed, married the head with Et yango Philip. nde ememaki ye na liwa. That took him to be C'est-à-dire put to Jésus-Christ death. comme Jean-Baptiste. Jesus, like John the Baptist, Il sera arrêté. he will be arrested Et après on va le tuer. and he will be put to Il death. sera comme Jérémie. He will be like Ça veut Jeremiah. dire Jérémie quand on l'a arrêté. When they arrested On him, l'a mis na kati ya libulu ezalaki na potopoto they ma placed ezalaki him te. in a cave where there were no water, C'est-à-dire in a bakoti na well kati ya without libulu ya water, potopoto. in a well with mud, Après un without serviteur water. ya After roi. that, a servant of the king Ayoki mawa ndenge nini Jérémie azalaki na kati ya will feel potopoto. bad and go to Jeremiah Akobwakela ye le vêtement hissé. Asala and mosika. show the garment as Abwakeli a robe, throw to Pour Jeremiah, que Jérémie abima na so kati ya Jeremiah wana. can come out of the well. Et après sorti na ye na After tout. coming out of the well, Il sera comme he Élie will be like Elijah pour votre service. to go up in heaven. C'est que That means Jésus-Christ comme Jean-Baptiste, Jesus, like John the Baptist, on doit l'arrêter. he must be On arrested, va le he tuer. must be On killed, va prendre la couleur de he Jérémie. must take the color of On va Jeremiah, le mettre dans les he will douces be de la mort. placed in the well. This is Il sera death. enterré. He will be Il buried. ne restera pas longtemps He's là-bas. not gonna stay long Il va there. sortir, He il va will être come ressuscité out, d'après le mort. among the dead. Après la After the résurrection, il resurrection, va monter comme he Élie. will go up like Elijah. Et après cela, And after that, il va retourner he will come back pour chercher une femme to look for a woman pour le mariage. to get married to her. C'est-à-dire tous les prophètes All the prophets gardaient une portion de was Jésus dans giving la a portion of Jesus in death. c'est-à-dire tango moko na moko azopesa Each one une portion de Was l'offrande. giving a portion of En réalité, tous les that is prophètes all the prophets. remettaient tous les We're pouvoirs à surrounding Jésus-Christ. all the power to C'est-à-dire Jesus. Jésus-Christ qui est l'offrande Jesus, véritable which is the true offering, sortira na kati ya will baprophète. come out of all the C'est prophets. lui qui sera le véritable He tabernacle. will be the true Oh, tabernacle. le tabernacle a 3 The portions. tabernacle with 3 Oh, portions. les 3 portions du tabernacle parlent du 3e. God speaks about 3 heavens. Are we there? Amen. Amen. Je veux que tout le monde ensemble. Let us walk together. Parce que le ministère, But we walk together with you. nous
Pour la bonne compréhension. For the good understanding. Parce que l'évangile éternel, vous devez avoir la capacité de comprendre cet évangile. You must be able to understand this gospel. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement pour les frères. The everlasting gospel is not for the brothers Même les mamans. Even mothers. Vous devez avoir cette capacité You de must comprendre be cet évangile. able, you need this gospel. Et d'aller récupérer la To go and take from the denominations all those mothers. Parce que toi, une maman comme tu es là, For you as a mother, tu peux embrouiller un pasteur. you can trouble a pastor. Tu lui donnes ces choses ici. You give him Il these sera things. embrouillé. He will be troubled. Il va bon. Mais aussi, il He's going to say, where are you getting these things? c'est comme ça. This is how. C'est la force de l'église. This is the force of the church. Amen. Amen. Donc ça veut dire, This is les tabernacles à trois parties, the tabernacle with three portions c'est le ciel. is heaven. Jésus-Christ a dit ceci. Jesus said, Tous ensemble, priez notre Père qui est dans les cieux. let's pray our Father who is in heaven. C'est-à-dire, on doit prier le Père The Father needs to be prayed. qui est dans les cieux. The Father who Mais is le in frère Paul a heaven. dit ceci. Paul said, Je connais un homme. I know a man. Il était monté jusqu'au He troisième ciel. ascended till the third En sky. réalité, le frère Paul nous explique que le ciel a trois parties, frère. Paul was only saying that the heaven has got three portions. Oh, le tabernacle comme The Emmanuel, whole tabernacle has Dieu au milieu de son peuple. all in the midst of his Le people tabernacle a trois parties, n'est-ce pas? with three portions Parce of qu'en God. réalité, Dieu a se répété. Alors, la manière répétée, mais l'autre Speaks in many ways, but speaking about only one thing. il appela notre frère He Noé. called our brother Noah. Parce que Noé était un homme intègre à For son temps. Noah was upright in Il his dit à time. Noé, He said to alors, Noah, Noé, fais-toi une he arche. said, make yourself an ark. Ça veut dire, dans le français, In a good way, ça la hache. make an ark. Mais dans la révélation, But in the revelation, mis ça la hache. make yourself an ark. Dans le français, In French, fais-toi l'hache. build an ark for Ça yourself. Build an ark for yourself. Mais la révélation, In the parce que revelation, l'évangile est non For the ni en anglais ni en français, the revelation is not in French or in English. ni à lingala. Not in Lingala. L'évangile éternel est un terme nango The de baloré everlasting gospel has got its own ways of things. fais-toi l'âge. Make Ça dit, yourself an ark. oh Noé, You Noah mis à la hache. become an ark. Oh Noé, Noah il était le père. was the father. Noé a enfanté trois fils. He had three sons. Oh, les trois fils que Noé a The monté. three sons he Jamais gave jamais dit à la Noé visaye que non. God Dans didn't le say, pas la Hollande, salut Boya, non. these sons, the salvation will come. Parce que les trois fils de Noé, The three sons of Noah il obéira la loi, speak about the law, les prophètes the prophets, et les psaumes. and the souls. Ça dit, dans la loi, les prophètes et les In the psaumes, law, songs and prophets, il n'y avait pas les salis. we didn't have Voilà salvation. pourquoi Noé, That's why Noah, lui qui a enfanté trois fils, he who begot three pour que les sons, salis entrent, for the salvation to il enter, devait devenir lâche. he had to become an C'est-à-dire, ark. Noé qui est le père, Noah has a father, il faut mis ça à la must hache. become an ark. Au lâche vient comme The quatrième. ark will come like the fourth. Au lâche, quatrième, c'est le sauveur. As the fourth, he is the savior. C'est-à-dire, lâche, c'est le quatrième fils de Noé. Ark is the fourth son of Noah. Suivez-moi très bien. Follow me closely. C'est-à-dire, lâche, c'est le quatrième fils The de ark Noé. was the fourth son C'est-à-dire, c'est of par Noah. lâche que le Seigneur dit qu'il lui sauvera. Then by the ark the Lord said, I will save. C'est que lâche, c'est le sauveur. The ark is the savior. Oh, le sauveur qui est lâche, The savior who is the c'est le ark Seigneur Jésus. is the Lord C'est-à-dire, Jesus. pour fuir la colère, To flee from the tu dois wrath, entrer dans lâche. you must enter in Si tu the ark. entres dans lâche, If you enter in the ark, tu ne mourras plus. you shall never die. C'est-à-dire, lâche, c'est le sauveur. The ark is the Mais savior. remarquez ceci. Follow me here. Dieu a dit à Noé, God says this to fais-toi Noah. lâche. Make yourself an ark. Lâche na moulaï na wewe The kozala ark will have na hauteur. the height. Hauteur ya arche kozala 30 coudées. The height will be 30 cubits. Longueur The length ekozala 300 coudées. will be 300 cubits. Largeur The width ekozala 50 coudées. will be 50 cubits. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons parler seulement de 30 coudées pour expliquer We're ce going to speak about 30 cubits only today. Amen. Amen. C'est-à-dire l'âge sera de 30 coudées. The ark will be of 30 cubits. Noé c'est le père. n'est-ce pas? Noah is the father, isn't Il he? a enfanté 3 fils. Has begotten 3 Dans les 3 sons. fils il ne pouvait jamais sauver les bons. He couldn't serve in the 3 Mais sons. pour sauver, And to save, Noé devait enfanter 4e he fils. had to be called C'est-à-dire another le one. 4e fils de Noé. The fourth son of
toujours dans la maison de Léa. Jacob was still in the house of Leah as the son. La servante, But for the servant, une femme inutile, a useless à woman, recevoir la visitation du soleil. to receive the Et visitation of voilà the si sun. Judas comme le quatrième. Judah had to come like the Quand fourth. Judas vient, When Judah came, Jacob doit changer la disposition. Jacob had changed the Jacob doit disposition. quitter la maison de Léa Must leave the house of pour aller Leah dans la maison de Bila. to go in the house Oh, of Bila était Bilhah. la servante. Bilhah was the En servant. réalité, Bila c'est nous. Bilhah in reality C'est is que us. tant que la loi des prophètes du psaume est The law and some and prophets qui came. était toujours en Israël. God was still in C'est Israel. la venue de At Judas. the coming of C'est Judah, Judas qui a changé la disposition de Dieu. Judah changed the disposition of Dieu God. a quitté Israël. God left Israel Il est venu chez nous. and came to us. C'est que jusqu'aujourd'hui, That means till today, nous avons Jacob chez nous. we have Jacob in us. Qui a fait cela? Who has done so? C'est Judas. It is Judah. Donc Judas c'est qui? Judah, who's C'est le Judah? Seigneur Jésus. Judah is the Lord C'est que Jesus. l'arrivée de Jésus The coming of qui Jesus, a changé la disposition. God changed the disposition. Quand Jésus était venu, When Jesus came, le soleil a quitté Israël. the sun left Israel, Le soleil maintenant and the sun now est dans l'église. is in the church. Oh, le soleil c'est l'homme fort. The sun is the strong man. Oh, le soleil c'est Jésus-Christ, l'homme fort. The sun is Jesus, S'il est the strong chez man. nous, He is C'est with qu'il a us la capacité That means de able combattre to par la fight dissonance. all our enemies. Parce qu'en réalité, le soleil lève le quatrième jour. The sun comes the fourth day. En réalité, c'est le lion. That is the Comme lion nous, l'église, as of the church. nous avons un homme fort. au We milieu have de a nous. strong man in our midst. La Bible dit The ceci. Bible says C'est lui qui est dans le monde. the one who is in the world, Amen. Non? amen. Et c'est lui qui est dans nous plutôt. The one in us, Et I plus think, fort. is stronger in the world more than the one in the Il y world. a aussi l'homme là-bas. In the world, there Il is y a aussi un someone. homme fort. There is a strong Mais man. c'est lui qui est dans nous But the one in us est plus fort is que stronger celui qui est dans le monde. than the one in the world. Voilà pourquoi That's why une femme, a woman aza mobali au moins soit na mobali ya makasi. with the strong man Abanga mutude. will never fear anything. Amen. Amen. Moi soit aza na pomba. A wife with a strong man next to her, Obukisa terme wana. have you lost that? Obukisa terme pomba. Do you know what pomba means? A strong person. So moi soit aza na pomba. A woman with a strong husband, he doesn't fear people. Because of what? Because she knows if you touch her, her husband will come. Vous voyez en Égypte, Can you see in Egypt? l'agneau que Israël mangeait The lamb that the Israel were dans eating l'intérieur de la maison, in the house c'était doux, hein? was so soft, L'agneau était doux. was kind. Même agneau. The same Oh, lamb Israël a zawo that the Israel were eating in the house ezalaki consolation pe was the kimia mpo na bango. consolation and the peace for them. Même agneau wana The same lamb yango ezalaki l'ange destructeur was bana. the destroyer angel outside. Parce que l'agneau qui est dans l'intérieur de la maison c'est Dieu. For the lamb in the house is God himself. Parce qu'en réalité l'homme fort In reality, the strong man, devant sa femme. before his woman, As a wife, faible. is weak. Parce que basi ya ba général ba fou comme ça ba général na chambre. Wife of general has called the general to kneel down in the room. Na fou comme c'est bizarre. The general can kneel Na down. plate yo sauver. A soldier can come. He's kneeling down before a woman, before his wife. Au devant Yes. sa femme. Before your wife, you are not Mais strong. libanda. But outside, Batu yo so mapinga. people will be like this. Notre Dieu, Our God, il est pour nous un He Dieu is for d'amour, us a God of love, un Dieu de la a consolation. God of consolation. Baisse. And like a knife, but outside, C'est un guerrier. He is a warrior. C'est un guerrier, He is frère. a warrior outside. Amen. Amen. Y'a beaucoup de moi, c'est That's why you see a woman working with a husband. ma petit bobali de l'image. If they beat the husband Ceux qui outside, m'ont sorti là-dedans. if they come in the house, Allez, gars, touchez-moi. if the husband is about to touch the woman, are you strong only beating me? Not only outside beating the other people. C'est-à-dire la femme est assurée. The woman is confident Ceux qui m'ont bala sont protégés. if the husband is protecting Mais her. nous, nous croyons notre And we Dieu. believe our God C'est un Dieu. is a Voilà, God ça nous assurer notre who is sécurité. assuring our safety. Même si vous mettez les mains, Even though you même can si have vous êtes battles, even people nous are avons un fighting homme you, puissant. we have a powerful Nous man. avons l'homme des We quatrième have jour. the power, C'est un the guerrier. end of the first C'est day, le the soleil warrior. That qui is the chasse les sun. ténèbres. He's driving away darkness. Amen. Amen. Parce que la mission du soleil, For the mission of the sun il va chasser les ténèbres. must drive away darkness. C'est ce que la Bible dit. This is what the Bible Les says. ténèbres ne régneront The pas. darkness shall never rule Oh, ceux forever. qui règnent, What rules tout est roi. is a king.
C'est que le soleil de la vie, les ténèbres de la vie d'une personne, the darkness in the life of a person, si c'est lui qui prend la domination sur toi, if he's the one having dominion of c'est you, tout un roi is a king qui règne sur toi. ruling over Et you. il y a maintenant le roi des rois, But there is now the king of celui kings, qui est capable de mettre fin the one à celui able to qui put te an domine là. end to the one putting you under the dominion. Et cet homme-là, The man c'est le Seigneur Jésus. is the Lord Jesus. Suivez-moi très bien. Follow me Ça veut closely. dire, Say, no Noé a fait l'âge. one made the oak. Moulaya, c'est 30 coups de The fer. lamb, the height was 30 Et cubits. remarquez ceci. Notice this. Qui a enfanté l'âge? Who has begotten the oak? C'est Noé qui a enfanté l'âge. That's Noah begetting the oak. L'arche, c'est le The fils oak de Noé. was the son of Noah. Noé, c'est le père, n'est-ce pas? Noah is the father, isn't Il a it? enfanté l'arche. Begotten the oak. Commence à bannir qu'on formait l'arche. Start forming, building the oak. Forming, building the Ce oak. qui est commis dans 29e coup. Arriving at the 29th cubit, Noé, on compte à dire. Noah will not Pour Noé, on enter. compte à la carte arche. For Noah to enter in the L'arche ark, fait comme ça 30 coups. no, the ark hated to Oh, have 30 l'arche, cubits. c'est le Seigneur Jésus. The ark is the Lord Jesus the Son. Noé qui est le père. Noah is the father. Pour Nzamba compte à la carte à Jésus. For God to enter in Il fallait Jesus, que Jésus comme en hauteur, il y a 30 coups. Jesus must reach the height of 30 cubits. The height of 30 cubits is the age of 30 years old. L'âge à 30 At the age of 30 years old, the father doit entrer dans must l'âge. now enter in the ark. Maintenant, c'est le fils qui marche avec le No, it père. is the son walking together with the Et alors, father. Philippe a tout dit Jésus. That's what Philip will ask Montre-nous Jesus. le père. Show us the father in his example. Jesus will say, Mais Philippe, but Philip, depuis le temps, tu vas venir là. for long I've been with you. Oyebi ta tête. Don't you know the Oye, father? amoni ngai. The one who has seen me Amoni ta. has seen the Ola father. est le père. I am the father. Nous sommes We are one. C'est que le père est dans le The fils. father is in the son. Voilà pourquoi quand le père entre dans le That's fils, why when the father le enters in fils the son, aura le pouvoir de marcher sur les eaux. the son can now walk on the water. Oh, nous avons vu un fils, We saw a son il marche sur les eaux walking on the water avec le père dans son with éternité. the father in him. C'est lui qui m'a vu avec le père. The one who has seen me has seen the Moi, le father. père, nous Isn't sommes it? un. I am the father. Ça We dit, are Dieu one. était en Jésus. God was in Quand Jésus Jesus. marchait sur les eaux. When Jesus was Oh, on the marcher water, aussi sur les eaux, walking on the water, c'est dominer. is having C'est le dominion. travail que Jésus Is faisait the pendant 3 work ans. that Jesus were doing Guérir les for malades. 3 years. Healing the sick, Ressusciter les morts. bringing back Faire the marcher les dead, boiteux. making Ouvrir well les the yeux des crippled, aveugles. and helping C'est the Jésus blind marché sur to les eaux. see. This is Jesus C'est la on the water. marche. But the À ark, sa destination. the destination, Là, je marche sur les eaux. the ark on the water, Destination the wapi? destination was Ah, c'est where? de côté là, la montagne ya On Harara. the mountain of Ararat. Yote ma montagne ya Harara. On the mountain. Amen. Amen. Ah, c'est quoi monter ma montagne ya Harara? On the mountain of Ararat. Ah, c'est tout qui a été mis dans la montagne ya Harara. On the mountain. Noé ne restera plus dans l'arche. Noah is not going to stay Noé a in the compris ark. l'arche. Noah must now come out Mon of Dieu, the mon ark Dieu, pourquoi m'as-tu and say, abandonné? my God, Parce why que have quand you Jésus a marché dans la montagne forsaken ya me? Harara, When Jesus went on the Qui est mountain le mont of Ararat, which is Golgotha, which is the Mount le père Golgotha, ne restera plus dans l'arche. the father will never stay in the ark, Le père sortira. and the father will come out. Amen. Oh, l'arche, The ark ils ont 3 étages. had 3 levels. Les 3 étages, il y a 3 arche, levels c'est les 3 ciels. in the 3 heaven. Oui, ils allaient dans le cadre de Jésus-Christ. In Jesus. C'est-à-dire, celui qui marche avec le The Père, one walking with the Father c'était Jésus-Christ. was Jesus. C'est que le véritable The tabernacle, true tabernacle c'est le Seigneur Jésus. is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mais remarquez ceci. But notice this. Dans le tabernacle, In the tabernacle, tous ces sont composés, Jésus, sont all that composés. is building, Ça parlait que the de Jésus. tabernacle was only speaking about Mais Jesus. par la grâce du Seigneur, But by the Lord's grace, aujourd'hui nous allons débiter sur la porte. Parce let's que start la monnaie about aujourd'hui, the c'est gate. It will take us this entire week. on dit ceci. They said this. Les parvis du tabernacle, The courtyard of the tabernacle, largeur 50 coudées, the width will be 50 cubits. longueur 100 coudées, Height tabernacle, 100 on both sides. mais on arrive ici, Arriving there, Dieu a fait les classements. God will do the À arrangement. Dieu porte, We'll place a gate à Dieu porte, il a 20 coudées. with 20 cubits. À Kaboni, elle moko na 15. One side will be 15 cubits. À Kaboni, elle moussus na 15. The other side will be 15 cubits. La porte est au milieu. The gate is at the middle. Ah, ça veut dire la porte c'est l'homme du milieu. The gate is the man of the middle. Azali ko réunir na kati na eba elle mi bale. Gathering both sides.
One side with 15 cubits, the other side with 15 cubits. Amen. Are we together? And the gate in the center. La Bible dit que la porte avait 4 couleurs. The gate had 4 colors. The Couleur, il y a pourpre. the purple color, Couleur, il y a cramoisi. the crimson color, Couleur, il y a bleu. the blue color, Couleur, il y a fêlé rector. and the linen color. La couleur de fêlé rector s'appelle la couleur blanche. That is the white color. Ça dit, il y a porte. That was in the ark. Na hauteur, il y a porte des alaki à 5 coudées. The height was over 5 cubits. Et la porte avait 4 colonnes. The gate had 4 like pillars, Oui, ça a été 7 portes et ça a réellement solide. helping the gate to be solid. Et la Bible dit ceci. The Bible says, Na rideau, in the curtain il y a porte of the et gate, ça a qui na broderie. there were like Ça dit, tellement bateau qui embellishments. porte ici, When the gate was ça y est, finished, côté à broderie. they were embellished. Ça pense si ba maman balingi ba baser trop, n'est-ce pas? Mother loves a lot of clothing. Hein? Ceux qui ont un baser, ça na broderie, tous ceux qui ont la maison qui te côté, n'est-ce pas? If you have C'est que a garment without embroidery, la broderie, c'est la embroidery beauté du vêtement. is the beauty of the clothing. Amen, église. Even the church. La porte, The gate et ça na broderie. will have embroidery. Voilà cette porte-là. This is the gate. Ok, aujourd'hui, nous sommes introduits. We are only introducing, Et dans 4 semaines, nous allons développer ça. and during the week we're going to develop this. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless Que le you. Seigneur vous bénisse. May God bless you. Suivez-moi très bien. Follow me closely. La porte a une importance. What was the importance of the gate? Porte a une importance. Il y a kokotisa le sacrifice. That was important because it helped the priests to enter, Il y a kokotisa le peuple. to allow the people to Parce enter. que dans le tabernacle, For in the tabernacle, lieu saint, the holy place c'était seulement un lieu où les was only a sacrificateurs place entraient. where the priest could enter. Les lieux très saints. The most holy C'était place seulement lieu où was only the place where the higher priest had to enter une fois par an. alone once a year, Mais les parvis and the courtyard étaient pour tout le monde. was for everybody. Donc tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Everybody could enter in the courtyard. Maintenant ici dans les parvis, But now here in the il y avait courtyard, l'autel des holocaustes. we saw the altar of the burnt Il y offering avait le cuve de rein. and the basin of bronze. Dans l'autel des holocaustes, In the altar of the burnt c'était pour offering, le service. It was for the C'était service. pour le service des the sacrifices. service of the sacrifices. Ça veut dire c'est lui qui entre dans la The porte. one who enters in the gate, La première chose, the first thing, il faut découvrir la bonté de Dieu. You must Oui, c'est discover l'autel et un sacrifice. the beauty of God, speaking about the altar, Ça dit le pardon du péché. the forgiveness of the sin. Après le pardon du After the péché, forgiveness of the tu sin, vas aller laver de l'eau. you must go wash yourself with C'est le water. baptême. That is the baptism. Mais tu vas entrer où pour How arriver are ici? you going to enter? Tu dois entrer the tout gate? d'abord par la You porte. must go through the gate. C'est-à-dire la porte doit te recevoir. The gate must welcome you. Porte koyambayo. The gate must receive you. The gate will delight in you. Then it will give you the access to have the forgiveness. Nena sima okei kosu Then la you main. can go and wash. Amen, église. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Do you understand this? Suivez-moi très bien. Follow me closely. Donc ici, Here, nous disons que la porte, we say that la porte reçoit. the gate will welcome. Mais ce qui est très important, What is important here? cette porte, This gate Azalina broderie. has got the embroidery. L'évangile éternel The everlasting a la gospel capacité d'expliquer is ça. able to explain this. Ça ne peut pas nous échapper comme ça. It will never go beyond our Nous understanding. sommes mon porte, mon broderie. Seeing the gate with the embroidery, Mais Nataboli en Afrique du Sud, à moi, I walked here J'ai in vu la South beauté de la Africa. ville. I saw the beauty of Mais the aucune city, porte. but no gate Beaucoup dans mon broderie. will have the embroidery. Mais ceux qui ne veulent pas l'interprétation, Those who do not want the interpretation, posez-nous cette maladie. now ask them the Pourquoi question: la porte qui parle? why the gate of the courtyard will have the embroidery? Les alibas décorent mon broderie. They've been decorated with the embroidery. Mais cette maison était Where was that house? dans les déserts. It was in the Les wilderness. déserts, c'est l'image du The monde. wilderness is the image of Parce the que la Bible world. nous parle que les déserts, c'est un lieu, un culte. The wilderness is a place where you cannot sow. Les amis sont cultes à la raté. There is no, there's no service. Les amis sont faisant régner. Where death is Et ruling. c'est lui
qui est dans le désert, the one in the doit wilderness, vivre la grâce. to live the Il grace, doit tout d'abord voir la porte. must Tout first d'abord, of all see la the porte est gate là, to enter. mais toi, tu dois voir la You porte. must first of all see the gate Mais from le there. quoi attirer à la porte, So what will call you to the gate c'est la broderie. is the embroidery. On le la broderie t'es en français, frère. We're not going to explain this in the French or English. Don't look in the dictionary. What is an embroidery? Non, c'est dans la Bible ici. It is in the Bible. Cantique des Cantiques. Songs of Songs. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Songs of Songs 3, Verset 10. verse 10. Il en a fait les colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour. Its poles he made of silver, its base of gold, its seat was upholstered with purple, its interior loving inlaid by daughter of Jerusalem. Des filles de Jérusalem. Of daughter of Jerusalem. C'est que la broderie qui est l'œuvre d'amour The embroidery which is the work of pour love les filles de Jérusalem. for the daughter of Zion, Pas pour les filles des païens. not for the pagans. C'est pour les filles de Jérusalem. It is for Jerusalem Et daughters. si on parle de la litière de Salomon, They're speaking about the litter of Solomon. la litière est allée tu peux, hein? That is like a carriage. C'est le trône en déplacement. This is the throne that can be Parce moved. que Salomon avait deux trônes. Solomon held two Salomon thrones. avait le trône fixe, Held a fixed one. le trône de Salomon jugement, The one who was applied et il avait judgment aussi with. le trône en déplacement. Another one was to be carried. Parce que dans ma village, In this à village, cette époque, at that même time, aujourd'hui, even today, et ça n'a pas voir mon sous there are other kings in villages il marche quand tu peux. using the carriage to be carried. En réalité, la litière, The c'était litière un corps qui permet Was a body Salomon à se that could déplacer. allow Solomon to move. C'est-à-dire que Salomon il va faire le If voyage, Solomon is about to travel, il va prendre la litière. he's going to make use of the Parce que carriage. je n'entre pas là-bas. I'm not going to enter there. Parce que c'est aussi un enseignement très profond là-bas. It is a really deep preaching. Amen. Amen. Parce que la litière en question, c'est aussi, ils en rappellent aussi un char. The carriage of Solomon is like a Ils en chariot. aussi la nuée. Is like the Parce cloud. que si Dieu veut voyager, If God want to travel, toi tu prends le bus, n'est-ce pas, you l'avion. take the bus or the airplane, Dieu isn't aussi, it? il prend la God also comme will make use of le moyen de déplacement. the cloud as a way of transportation. Parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu qui fait les voyages. For our God does also does the trip. Oh, quand on tout ça là-bas, ça n'est It's pas not, you're voyager. not the only one traveling. God is also traveling around. L'écriture est allée. The scripture is there. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas notre sujet. This is not our Parce qu'en subject. réalité, un bon prédicateur But a true n'embrasse pas preacher beaucoup de choses à la will fois. not gather all the things at the same time. Un bon prédicateur A good preacher a un objectif à son Has poursuivre. got a purpose or a goal in his Ata ba story. frère bazolinga kwa kokota The tant que brothers ça are va coming. He's going to say stop. Mais en réalité, n'est-ce pas? Parce que dès que nous avons été à Bosa, As I'm preaching, there are other brothers trying to enter in the service so we can celebrate together. Isaiah, Jeremiah, they also trying to come in the service. Telling the teacher, take me. Teacher, take me. Brothers, even if all of you, you're not going to be for our purpose today. Que Dieu soit loué. And I'll be blessed. En réalité, il faut s'entourer de ma For témoin. the preaching needs witnesses around. The witnesses will make the power of the preaching. C'est ce que l'Écriture dit, This chercher is la paix avec tous. why the scripture says seek peace with Et la all sanctification, and sans sanctification, laquelle personne ne verra without Dieu. which no one Un shall see God. prédicateur, s'il A prêche, il preacher, va when chercher la preaching, paix avec les prophètes. shall seek peace with the prophets. C'est-à-dire, s'il prêche, When un preaching, prophète, il faut mal au rappeler. prophets must also say amen. Amen, Église. Amen, the church. On dit ici, They say here, la broderie, the embroidery c'est l'œuvre d'amour. is a work of Ah, ça love. veut dire, This quand on means voit la broderie dans when la we porte, see the embroidery, c'est l'amour. it is love. C'est que la porte That means the gate manifeste l'amour. will manifest the love. C'est la porte qui aime. The gate is the one loving. Si, pour que mon doigt soit naturel For d'abord, someone to be drawn il into doit the voir gate, l'amour dans la porte. he must see the love on the gate.
C'est dit s'il faut l'amour. If he sees the Lord, Et d'autres questions qui n'a rien. saying that if I come, I'm not going to die. Je serai sauvé. I will be saved. Amen, l'église. Amen, the church. Bon, selon Jean chapitre 10. According to James or John 10, Jésus a dit ceci. Jesus said, je suis la porte des brebis. I am the gate of the sheep. Parce que la porte That means the gate est devenue un homme. has become a La man. porte c'est toute une personne. The gate is a man. Oh, les prophètes aussi. The prophets also Ils étaient aussi des portes. were also gates. C'est pas là qui par porte c'est qui n'a pas There were gates without embroidery, without law. None of the prophets amené le salut. has brought Amené le salvation, pardon. has brought Les the prophètes forgiveness. marchaient avec un pour un dent All pour the dent. prophet was like eye for eye. Mais les prophètes But the prophet qui a manifesté l'amour, who manifested love qui a la broderie, with the parce que embroidery, ce sont les filles, those ce sont les daughters, femmes only women qui aiment la broderie, frère. will love the embroidery. It's not the men loving the embroidery. No. If you see the men loving too much the embroidery, you must check, maybe it's maybe it's like a spirit of a woman. Because a girl will not see God. Même l'homme dans les maris, il doit être un homme. The man must be a Il man. doit être pas You must be like a girl. Moi, ça l'a The woman will tell you, I'm sleeping, but watch do the dishes. This is so grave. The woman sleeping and saying, it is your turn to do the dishes. It shouldn't be so. It is grave. This is the work of the woman. Dans l'évangile, c'est l'ordre. In the gospel, we have the order. This everlasting gospel. The woman cannot tell to the husband, go do dishes. L'évangile reste l'évangile, frère. The gospel remains the gospel. Doesn't consider customs or tradition. L'évangile reste l'évangile. The gospel is the gospel. The doctrine will stay the doctrine. Merci. It is your day to cook today. You see the brother cooking there. I'm not going to do this. I'm not going to do that. The girl will not see God. Est-ce que par là j'ai dit que tu ne peux pas aider ta femme? Am I saying that you shouldn't help your wife? Et que la femme si elle est malade, Help your wife if she is sick. When she is strong, she is strong. If she's not sick, putting legs on the table when she's sick. I'm checking the time. Merci, mais en tout cas, aux autres, You checking like me. Par là, nous comprenons que we understand that la femme va sounger sur la impossible. the woman is not being helped when she's strong. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Parce que This is it. la femme, The woman, on peut tout sungana. we can help each other, Mais l'homme, but the man il faut ça must be the man. parce que la Bible dit ceci. But the Bible says, Là où qui t'a l'amour à ma belle, I'm going down so you may understand. I can also go higher. The Bible says, les désirs de la femme the desires of the woman porteront vers soi. must be taken on the husband. Frère, colère moi cité. Do not get tired of your wife. Désir mon corps. The Bible doesn't say only one desire. The woman has got desires. It is being like multiplied. The desires of the woman will be multiplied. This desire will be finished. Another one will come forth. Another one will come. Do not curse or swear. This is their behavior. Toi, montre-toi que tu es un homme. Show that you are a man. Parce que l'homme est For the man must take care of the woman. doit nourrir sa femme. Must nourish the Doit woman. encadrer sa femme. Must take care of the woman. Those desires. You wake up one morning. You say, sister, I have nothing but only 500 rand. You gave her the 500 rand. You didn't even go out of the house. Still in the room.
She will go out. Finish the 500 rand. 500 rand. I'm coming. 500 rand. You only have 5 rand. That's silver. You have that silver coin. You give it to the wife. And after that, you are still in the room. She will turn around. She will come to you. Father, can you have 10 rand there? Do not get cross. This is the behavior. This is the behavior. She knows that you must multiply money. When she is at the room, you must multiply money. And the woman knows that the man has got the possibility to satisfy her needs. And we believe that two men who is the Lord Jesus is able to resolve all our problems. He is able to help us. He is always able to come and help. Though our difficulty, if we come to Jesus, He will help us. Amen. The women will love the embroidery. The embroidery will attract the woman. That's why I said this. The woman is without love. The man is the one with love. And the woman doesn't love. The woman is without love. I always say to my wife, do not try to say, James, I love you. Do not try. This is a lie. This is a lie. I don't like that way. Oh, I love you. No. You loving me. This is great. You in love. It's tough. Amen. Amen. But the Bible says, woman, be submitted. Marie, men, love your women. According to Ephesians 5, is the man that loves. The expression of the love of the woman is only to be submitted. The sign that the woman loves, when she submits, the woman that stands on one doesn't submit. It's like shouting all the time, I love you. No, you don't love me. If the sign, you must be submitted. You must submit to my order. This is the sign that you love. Even though you don't say that I love you, if I see in you a submission, I myself, I will arrange the gift and give to you. I understand my wife loves me. If I don't say go out, she's not going to go out. If I wait for me at 3, she's going to wait. But don't you. Not you. If they tell you do not go out, then what? Are you, what are you trying to say? You're not going out. Are you my soldier? I'm going to go out. But at the night, I love you. This is hypocrisy. Amen. 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 We in the church, we are submitted to Christ Jesus. You know those songs I don't like? That song that Moise Bia sang, singing my song, I love God. My heart is like this with blood. This is lies. He doesn't respect the doctrine. He is not submitting to the doctrine. Rejecting the teaching of the apostle. This is loving Jesus. This is not it. Loving Jesus is to obey His word. Obey the doctrine. This is loving Jesus. Amen. Amen. The gate has got the love. The gate will manifest love. That's why the man in the house must manifest love to the woman, the wife.
pour que la femme so the wife may be attracted to you. On n'est pas marié le Seigneur The true husband, the Lord il Jesus, est venu avec son amour. he came with his love. Il a manifesté son amour He envers nous. manifested his love Voilà for us. pourquoi tous les péchés That's why all the sinners devaient affranchir cette porte. had to go through Parce that que ce gate, n'était pas la porte de la condamnation. because it wasn't the gate of C'était la porte condemnation. de la grâce. It was the gate of the C'était la grace. porte de la It was miséricorde. the gate of the mercy. Amen, l'église. Amen, the Voilà church. pourquoi un jour, That's why one on day a arrêté la femme they adultère. arrested a woman, adulterous woman. Les gens, ils ont dit, People will say, Moïse nous a dit, Moses said, de telles femmes, this type of il woman, faut pas aller à la Bible. we need to stone them Parce to qu'elle a death. Jésus. Going to Jesus. Non, on va pas dire que They Dieu didn't know that when Jésus. going to Jesus, Ce n'était pas pour la condamnation de it cette femme. wasn't for the condemnation of the woman. It is what for the Et one, quand the la wife femme est venue life. auprès de Jésus, When the woman got to Jésus a dit Jesus, quoi? Jesus said, Moi, puis bateau va pas dire qu'on condamne. who are those who were condemning you? Abi maman ne sont pas accueillis. They left. Abi moi aussi. Jesus said, I Je also, ne te I condamne do pas. not condemn you, Mais va, but go ne pêche pas. and sin no more. Ah, ça dit Jésus était la porte. Jesus was the gate La porte qui avait la brodée. with the embroidery, La porte qui avait manifesté l'amour envers la femme. the gate that manifested the Si love vous toward the rencontrez woman. Jésus dans ta vie, If you meet with Jesus in Jésus your va life, pardonner tes He péchés. must forgive your Et sins Jésus-Christ va te donner l'occasion and must give you the occasion de ne plus pécher. not to sin anymore. Si vous entrez dans la porte, If you enter in the qui est gate, Jésus-Christ? who is Jesus Christ? tu as l'accès. You have the access. Amen. Amen. C'est que celui que Jésus aime, The one that Jesus celui que loves, Jésus manifeste the l'amour, one that Jesus shows cette love, porte-là that gate ne sera pas fermée pour lui. will never be shut C'est for la porte him. de la grâce. That is the gate of C'est la grace, porte de la bénédiction. the gate of blessing. J'ai conclu pour dire ceci. I conclude to say, Toute personne qui venait, a person who used to come, if the gate is open for him, that means he has the access. il y a quoi la seule ça on a pour I'm aller telling you today, ma porte nyonso ezala qui fermée. all the gates were closed for you should be open in Jesus' name. Toutes les portes qui étaient fermées. All the gates closed ezala or polele. unlocked should be 1 unlocked. Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthians 16. Totanga mpoto clôturer wa. Let us finish here. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthians 15, Verset 9. 16, verse 9. Un Corinthiens 16, 9. Car, non, verset 8, tout maintenant à 8. Let's start from verse Je 8. resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. 8. 1 Corinthiens 16, 8. 16. Verse 8. But I will stay on at Ephesus until Pentecost. Car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte. Because a great door for effective work has opened to me, Les adversaires sont nombreux. and there are many who oppose me. Les frères Paul disent aux frères de Corinthe, He will say this to the à Corinthians: continuer à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, en fait la Pentecôte. I will stay in Ephesus till the Pentecost. Grande porte, penaba accès efficace et fumame lingari. Great door with effective gate. He says, let me repeat the scripture, please. Because a great door for effective work has opened to me, Mais ma adversaire, baza nombreux. with many enemies. Malgré belé à adversaire, Though many enemies, malgré belé à binemi, though a lot who oppose mais le me, Seigneur a fait grâce à Paul. but the Lord was graceful to A Paul donné une grande porte et les accès efficaces. and open door, effective door. Si tu as Jésus en toi, If you have Jesus in même s'il you, y a des ennemis qui s'élèvent contre toi, with enemies standing même against s'il y a you, beaucoup des adversaires, even though you have même s'il y a des adversaries, ceux qui fait, parce que tu as ma porte et voilà le chemin those d'ailleurs. people are blocking Il y your aura la way. grande porte va There t'ouvrir will au be devant a de toi. great door which Et will des open accès before you. efficaces. With Pas des effective accès access, faibles. not with Des accès access, efficaces. but Parce effective que access. famille, If those gates personne can ne open, peut fermer ça. no one can close those type of Personne ne gates. peut bloquer No ça. one can block those Amen, gates. l'église. Amen, the church. Quand il te ma porte nyonso. May all the gates who are closed should be open for you, Accès efficace. so you can have effective access.
Jesus. Breakthrough. 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 So we move forward. For we believe that we walk with Prophet Elisha or Prophet Elisha had a relationship with the king, relationship with all the chief. He said to the woman, if you want, so I can speak to you to the king or the chief of the army. The true Elisha, the Lord Jesus, if you connect to him, he's going to connect to him. He knows all of them. The king, he can power the king's heart where he pleases him. What you look for, what you need, the job that you seek, may the Lord take that hand, that heart, and bend it to you. In the presence of God, may the Lord remind you that you exist. If they sit on your fire, may them break you up. May people take those people away so you can have the breakthrough. And the grace may be given to you. May the Lord bless you. We stand up for the prayer. Just a few moments for the prayer. During the week, we're going to pray a lot. And during the service of the laying on of hands, the Lord will give solution to your problem. Lift up both hands so we can give thanks. We pray. Pray to God. So all the gates which was locked should be unlocked. The desires of the woman must be taken to the husband. The man is here. Your desires. Tell him. He is rich. He's not going to be tired. He's going to finish with all your desires. Let's pray in Jesus' name. Celui qui ouvre les portes de la vérité. Celui qui ouvre les portes de la vérité. Celui qui ouvre les portes de Shaddai. Celui qui ouvre les portes de l'agneau de Dieu. Celui qui ouvre les portes de la Wanoa. Celui qui ouvre les portes de la vérité. Celui qui ouvre les portes de l'Ola. Toutes les portes étaient fermées. Tout ça. Au nom de Jésus. Le Kopala. Le véritable. Elohim. El Shaddai. L'agneau de Dieu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le véritable
Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur, Hallelujah. écoutez, Listen. le vrai Paul dit que les adversaires sont nombreux. Brother Paul said that there are many Vous who savez comment oppose vous you. êtes combattu. You know how Vous they savez are comment les opposing ennemis you. s'élèvent pour te Your déstabiliser. enemies are standing to destroy you. Comment à tout moment tu es combattu par les ténèbres. How every time you are forced Aujourd'hui, against la puissance de Dieu soit brûlée. stand against all the power of Aujourd'hui, la God. puissance de Dieu soit ténèbre. Stand against all power of Force God. maléfique et Dios. All power of the wicked one. Qui va régner Of en the reason they're meeting against you. victoire. Stand so God can give you the victory. In Jesus' name we pray. Sabela, sabela. The way you are praying, you are not praying the way you are supposed to. Pray, Lord. Dieu de grâce. Father, pray. Éternel incomparable. Accomplis El Shaddai. El Shaddai, Seigneur de Dieu. the Lamb of God, Seigneur. the King of Jesus, Il est véritable. Jesus, Il est incomparable. Tout est rochant. Puissance est maléfique. Tout est rochant. Puissance est diabolique. Tout est rochant. Puissance est diabolique. Tout est rochant. Puissance est célèbre. Puissance en foutement. Puissance en sorcellerie. Puissance en ténèbres. Nièce. Ordinateur. Oppression. Dieu soit diable. Dieu soit sorcellerie. Dieu soit maléfique. Dieu soit séménique. Tout est rochant, Jésus. Tout est rochant. Par la puissance de Jésus. C'est grave. C'est diabolique. C'est maléfique. Nous avons ravaché. Lift up your hands. Jésus-Christ est au milieu de nous pour faire quelque chose dans ta vie. Jesus is here to do something in your life. Même si l'ennemi a ouvert les miki, Even the enemy has stayed for long. il a fait les aganasuka et les There is kaboko. always an end. Aujourd'hui, le Seigneur a ses maraboko et la kachabobo. And the Lord straight his hand in Puissance your de life. Dieu soit ténèbres et échec. All power of failure, Les la darkness, musique, on a comme should be aware of you in Jesus' Kola name. kangola yo. And the Lord said to Kola you, fuole la babo. and the Lord Kola open tani sa kuele na doors babo ina yo. and show his power in your Atama life. kajabe uberi nyengenin. Though something has Cette maladie delayed, prendre le feu au nom de Jésus. should take an end. Que la main de Dieu May the hand of God, accompagne ton peuple. may the Que la hand of main de God, Dieu may the hand of God établit la liberté na yo. be with the people, Parce qu'elle a conduit par toi. may it led by you. Babi que la mouilla na yo. May they see you. C'est toi le véritable berger. You are the true shepherd. You know how to watch on each sheep. Manifeste ta grâce. Manifest your Toi le grace. véritable Dieu. You the true God. Na comme Jésus Christ. In Jesus Christ's name, Amen. amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.